Bismillahirrahmanirrahim. All praises belong to Allah alone. To Him we ask for forgiveness. For Him alone we ask for guidance. To Him alone we ask for forgiveness for the evil of our own hearts as well as the evil of our own actions. Whoever Allah guides, no one can mislead him or her. Whoever Allah misled, leave alone, no one can guide him or her. And I testify in front of you, there's no ilah, there's no God except the true God, Allah subhanahu wa ta'ala. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a human being and is a messenger sallallahu alaihi wasallam. Allah says in His Quran, roughly translated as, this is part of the Hajjat al-Wada revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today, I chosen for you a religion, and the religion that I content, rida, with, that is Islam. That is means submission, totally to Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone follow any other religion, غير Islam, any other except Islam, Allah will not accept it. And in the afterlife, in the day judgment, whoever follow other than Islam, they are certainly the greatest losers. And the hadith explain the same thing. Alhamdulillah, that my respected elder brother and sister, that I love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever you are, whether you come from Atlanta, whether you come from Indonesia, you come from Malaysia, from Pakistan, and any other country, all of us are one. That's Islam, Muslim. Because Islam does not differentiate between races, ethnicity, as well as tribe. Islam is one, and so every one of us, there's a brotherhood and sisterhood of Islam, there's only one. That I hope in this gathering of this big blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, that can benefit us and whoever and this gathering to be mentioned in the same gathering, in other gathering that Allah subhanahu wa ta'ala among the angels, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. Sorry, my brothers and sisters, because of my English limitation, so I will give us lecture with Indonesia language ya. Jadi Bapak Ibu, sudah lama bahasa ini nggak saya pakai, jadi hilang lagi ya. Sejak masuk Islam tahun 91 sampai hari ini tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, tetapi lebih banyak menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya saya lancar, bahasa Inggrisnya hilang. Insya Allah kalau sudah pulang dari Amerika, saya akan kursus lagi. Jadi tahun depan kalau saya pidato lagi di sini, insya Allah sudah pakai bahasa Inggris ya. Ya. I apologize because my weakness, I do not have to know how to deliver this in English, but I deliver it in Indonesian language. Since 1991, I became a Muslim. My language I use is Arabic, so I'm fluent in Arabic, but not English. So hopefully I'll come back as the Sunnah of a Muslim. We have to learn more, and next time I come here, I will deliver the speech in English, inshallah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saya fokus saja menggunakan bahasa Indonesia, karena sudah ada translatornya. Terima kasih Mr. JB yang telah membantu saya menyampaikan lecture ini dengan ditranslate kepada bahasa Inggris. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Islam di Atlanta
khususnya kepada panitia yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa mengunjungi Bapak Ibu, saudara-saudaraku di Atlanta ini. Dan kebetulan seperti kata Pak Arif tadi, ini merupakan safari dakwah saya yang terakhir pada kesempatan safari dakwah di Amerika selama kurang lebih 50 hari ini. Dan ini hari yang ke-47. Ini hari yang ke-47. Dan insya Allah hari Selasa sudah kembali ke Jakarta. Dan hari Kamis, kalau tidak ada aral yang melintang, insya Allah sudah berkumpul dengan anak dan istri, dan juga santri-santri saya. Kebetulan di Jakarta itu saya mengasuh pesantren pendidikan Islam yang khusus membina para mu'allaf atau new Muslim, orang-orang yang convert ke agama Islam, namanya Pesantren Pembinaan Mu'allaf. This is as Arif. First, I'd like to thank first the Atlanta program and by the leaders. There are two Arif here. I have to explain. There is Arif Iswanto. You may need to stand up. Nobody knows. Then there is the Arif Istiawan. So for their generosity to honor me, and this is as said, this is my 40th, the last visit in my past 2 months league in the United States, the last program. This is my 47th day, and on Tuesday I'll be going back to Jakarta, and hopefully by Thursday I will go back to my family and friends. Now in Jakarta, I am in charge. I'm managing a traditional Islamic school, specifically geared to train, to educate the new converts, mu'allaf. So this is where my areas of responsibility. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baru yang pertama sekali saya punya kesempatan berjumpa dengan saudara-saudaraku di Amerika, khususnya di Atlanta. Sudah barang tentu sebahagian dari jemaah kita ini belum saling kenal mengenal dengan saya, maka saya coba pertama mengawali ceramah ini dengan ta'aruf, memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu, supaya kita saling kenal mengenal dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkap saya Syamsul Arifin Naboban. Ini nama muslim saya. Kalau nama kecil saya, nama lahir yang diberikan ayah dulu, kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu ya, diberi nama Bernard Nababan. Saya berasal dari Toba, Sumatera Utara. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Toba ya. Toba itu singkatan dari tempat orang Batak asli. Berarti ada Batak palsu ya. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, saya dahulu memang Allah takdirkan terlahir dari lingkungan keluarga yang tidak Muslim, beragama Kristen, sampai umur 25 tahun. Alhamdulillah sejak tahun 91 saya hijrah akidah, saya berpindah keimanan, menganut agama Islam karena kemauan pribadi, yang nanti akan saya ceritakan sedikit bagaimana proses saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya sampaikan bahwa
Kami